كيف حالك؟ مطلب آپ کیسے ہیں؟ یہ کسی آدمی سے حال چال پوچھتے وقت استعمال کرتے ہیں. كيف حالك؟ مطلب آپ کیسی ہیں؟ یہ کسی عورت سے حال چال پوچھتے وقت استعمال کرتے ہیں. أنت؟ مطلب آپ یہ کسی آدمی سے بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. أنت؟ مطلب آپ یہ کسی عورت سے بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. ما اسمك؟ مطلب آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کسی آدمی سے نام پوچھتے وقت استعمال کرتے ہیں. ما اسمك؟ مطلب آپ کا نام کیا ہے؟ یہ کسی عورت سے نام پوچھتے وقت استعمال کرتے ہیں. ما جنسيتك؟ مطلب آپ کی قومیت کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ یہ کسی آدمی سے بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. ما جنسيتك؟ مطلب آپ کی قومیت کیا ہے؟ آپ کہاں سے ہیں؟ یہ کسی عورت سے بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. أنا؟ مطلب میں یہ کوئی آدمی اپنے بارے میں بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. أنا؟ مطلب میں یہ کوئی عورت اپنے بارے میں بات کرتے وقت استعمال کرتے ہیں. باكستان؟ مطلب پاکستان. باكستاني؟ مطلب پاکستانی مرد. تركيا؟ مطلب ترکی. تركي؟ مطلب ترکی مرد. مصر؟ مطلب مصر. مصرية؟ مطلب مصری عورت. سوريا؟ مطلب شام. سورية؟ مطلب شامی عورت. مدرس؟ مطلب استاد. مهندس؟ مطلب انجینئر. طالبة؟ مطلب طالبہ. طبيبة؟ مطلب فیمیل ڈاکٹر. أخت؟ مطلب بہن. أخ؟ مطلب بھائی. صديق؟ مطلب میل دوست. صديقة؟ مطلب سہیلی. هذا؟ مطلب یہ مذکر کے لیے. هذه؟ مطلب یہ مؤنث کے لیے. هو؟ مطلب وہ مذکر کے لیے. هي؟ مطلب وہ مؤنث کے لیے. واحد؟ ایک. اثنان؟ دو. ثلاثة؟ تین. أربعة؟ چار. خمسة؟ پانچ. أسرة؟ مطلب خاندان یا فیملی. جد؟ مطلب دادا نانا یا پھر کوئی بزرگ مرد. جدة؟ مطلب دادی نانی یا پھر کوئی بزرگ خاتون. والد؟ مطلب ابو. والدة؟ مطلب امی. طالب؟ مطلب طالب علم. معلمة؟ مطلب فیمیل ٹیچر. صورة؟ مطلب تصویر. مسجد؟ مسجد. مصلى؟ مطلب جائے نماز یا پھر نماز کی جگہ. القرآن؟ قرآن. هيا بنا؟ مطلب چلو چلیں. نظارة؟ مطلب اینک. معطف؟ مطلب کوٹ. غرفة؟ مطلب کمرہ. حمام؟ مطلب غسل خانہ یا پھر باتھ روم. يتوضأ؟ مطلب وہ وضو کرتا ہے. يقرأ؟ مطلب وہ پڑھتا ہے. يصلي؟ مطلب وہ نماز پڑھتا ہے. أذان؟ اذان. الفجر؟ مطلب فجر یعنی صبح کی نماز. أولاد؟ مطلب بچے. مطلب ماں. أب؟ مطلب باپ. ابن؟ مطلب بیٹا. 6 چھ. 7 سات. 8 آٹھ. 9 نو. 10 دس. بيت؟ مطلب گھر. شقة؟ مطلب فلیٹ یا کرائے کا مکان. رقم؟ مطلب نمبر. حي؟ مطلب محلہ یا علاقہ. يسكن؟ مطلب وہ رہتا ہے. لا. مطلب نہیں. المطار؟ مطلب ایئرپورٹ. الجامعة؟ مطلب یونیورسٹی. دور؟ مطلب منزل جیسے کوئی عمارت کی منزل. مطلب پہلی منزل. جميلة؟ مطلب خوبصورت عورت کے لیے یا پھر کسی چیز کے لیے. غرف؟ مطلب کمرے. مطلب کمرہ کی جمع. تفضل؟ مطلب آئیے یا پھر شوق سے یا پھر تشریف لائیں. مشاهدة؟ مطلب دیکھنا یا پھر مشاہدہ کرنا. أريد؟ مطلب میں چاہتا ہوں یا مجھے چاہیے. الدور الخامس؟ مطلب پانچویں منزل. يدخل؟ مطلب وہ داخل ہوتا ہے. باب؟ مطلب دروازہ. مطبخ؟ مطلب کچن. غرفة نوم؟ مطلب بیڈ روم. غرفة جلوس؟ مطلب ڈرائنگ روم. أثاث؟ مطلب فرنیچر. ستارة؟ مطلب پردہ.
أريكة. मतलब सोफा, سجادة. मतलब قالین یا کارپیٹ, سرير. मतलब बेड, ثلاجة. मतलब फ्रिज, سخان. मतलब गीजर, فرن. मतलब ओवन या फिर तंदूर, مرآة. मतलब आईना, البائع. मतलब बेचने वाला या फिर दुकानदार, المشتري. मतलब खरीदार, محرم. मतलब मुहर्रम यानी इस्लामी साल का पहला महीना, السبت. मतलब हफ्ता, الأحد. मतलब इतवार, الاثنين. मतलब पीर, الثلاثاء. मतलब मंगल, الأربعاء. मतलब चाहशुम्बा या फिर बुध, الخميس. मतलब जुमेरात, الجمعة. मतलब जुम्मा, ينام. मतलब वो सोता है, يستيقظ. मतलब वो जागता है, يذهب. मतलब वो जाता है, الساعة 7. मतलब 7 बजे, سيارة. मतलब गाड़ी यानी कार, حافلة. मतलब बस, مدرسة. मतलब स्कूल, يوم العمل. मतलब काम का दिन, يوم العطلة. मतलब छुट्टी का दिन, أطباق. मतलब बर्तन या प्लेट्स, يكنس. मतलब वो झाड़ू देता है, ملابس. मतलब कपड़े, يغسل. मतलब वो धोता है, يكوي. मतलब वो इस्त्री करता है या आयरन करता है, كتاب. मतलब किताब, صحيفة. मतलब अखबार, تلفاز. मतलब टीवी, يشاهد. मतलब वो देखता है, الصباح. मतलब सुबह, كبير. मतलब बड़ा, مبكرا. मतलब जल्दी से, متأخرا. मतलब देर से, الأول. मतलब पहला, الثاني. मतलब दूसरा, الثالث. मतलब तीसरा, الرابع. मतलब चौथा, الخامس. मतलब पांचवा, فاكهة. मतलब फल, أرز. मतलब चावल, سمك. मतलब मछली, خبز. मतलब रोटी या फिर ब्रेड, يأكل. मतलब वो खाता है, مطعم. मतलब रेस्टोरेंट या फिर होटल, عشاء. मतलब रात का खाना, غداء. मतलब दोपहर का खाना, فطور. मतलब नाश्ता, وجبات. मतलब खाने या फिर खाने के औकात, وجبة. मतलब एक खाना या फिर एक खाने का वक्त, وزن. मतलब वजन, قليل. मतलब थोड़ा या फिर कम, كثير. मतलब ज्यादा या फिर बहुत, 100 كيل. मतलब 100 किलो, سمين. मतलब मोटा, نحيف. मतलब दुबला, ماء. मतलब पानी, قهوة. मतलब कॉफी, شاي. मतलब चाय, حليب. मतलब दूध, شراب. मतलब मशरूब यानी पीने की चीज, تمر. मतलब खजूर, عنب. मतलब अंगूर, طعام. मतलब खाना, يطلب. मतलब वो तलब करता है या वो मांगता है, يشرب. मतलब वो पीता है, ضيوف. मतलब मेहमान, ये मेहमान की जमा है, جوعان. मतलब भूखा, مائدة. मतलब दस्तरखान या फिर खाने की मेज, سلطة. मतलब सलाड, يجلس. मतलब वो बैठता है, زوجة. मतलब बीवी, زوج. मतलब शौहर, دجاج. मतलब मुर्गी या फिर चिकन, لحم. मतलब गोश्त, الأولى. मतलब पहली, الثانية. मतलब दूसरी, الثالثة. मतलब तीसरी, الرابعة. मतलब चौथी, الخامسة. मतलब पांचवी, الظهر. मतलब जोहर की नमाज या दोपहर का वक्त, العصر. मतलब असर की नमाज या फिर सहपहर, المغرب. मतलब मगरिब की नमाज या फिर सूरज गुरूब होने के बाद का वक्त, العشاء. मतलब ईशा की नमाज या फिर रात का वक्त, وضع. मतलब उसने रखा, يسمع. मतलब वो सुनता है, يعمل. मतलब वो काम करता है, يستطيع. मतलब वो कर सकता है, الليل. मतलब
रात بجانبك. मतलब तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ. منبه. मतलब अलार्म क्लॉक. مكة. मतलब मक्का मुकर्रमा. المدينة. मतलब मदीना मुनव्वरा. مسافر. मतलब मुसाफिर. يركب. मतलब वो सवार होता है या वो चढ़ता है. المسجد الحرام. मतलब मस्जिदुल हराम. المسجد النبوي. मतलब मस्जिद नबवी. صلاة الجمعة. मतलब जुमा की नमाज. طائرة. मतलब हवाई जहाज. ينتظر. मतलब वो इंतजार करता है. صحيح. मतलब दुरुस्त या फिर सेहतमंद. قريب. मतलब करीब. بعيد. मतलब दूर. مريض. मतलब बीमार. كسلان. मतलब सुस्त या कामचोर. ذاهب. मतलब जाने वाला. آسف. मतलब सॉरी. الأول. मतलब पहला. الثاني. मतलब दूसरा. الثالث. मतलब तीसरा. الرابع. मतलब चौथा. الخامس. मतलब पांचवा. السادس. मतलब छठवां. السابع. मतलब सातवां. الثامن. मतलब आठवां. التاسع. मतलब नौवां. العاشر. मतलब दसवां. اللغة العربية. मतलब अरबी जुबान. مواد دراسية. मतलब दरसी मजामीन या पढ़ाई के मौजूआत. جدول دراسي. मतलब टाइम टेबल. صف. मतलब जमात या फिर क्लास. الحاسوب. मतलब कंप्यूटर. العلوم. मतलब साइंस. الرياضيات. मतलब हिसाब. الثقافة الإسلامية. मतलब इस्लामियात या इस्लामी सकाफत. جاء. मतलब वो आया. اختبار. मतलब इम्तिहान. حصة. मतलब पीरियड या फिर क्लास का वक्त. لوحة. मतलब तख्ती या फिर बोर्ड. يكتب. मतलब वो लिखता है. ينتهي. मतलब वो ख़त्म करता है या वो ख़त्म होता है. يبدأ. मतलब वो शुरू करता है या फिर वो शुरू होता है. ينظر. मतलब वो देखता है. يدرس. मतलब वो पढ़ता है. كلية الطب. मतलब मेडिकल कॉलेज या फिर तिब की फैकल्टी. كلية التربية. मतलब शोबे तालीम या तालीम की फैकल्टी. مدرسة. मतलब फीमेल टीचर. الآن. मतलब अभी इसी वक्त. مختبر. मतलब लैब. مكتبة. मतलब लाइब्रेरी. الوقت. मतलब वक्त. استراحة. मतलब ब्रेक. الأولى. मतलब पहली. الثانية. मतलब दूसरी. الثالثة. मतलब तीसरी. الرابعة. मतलब चौथी. الخامسة. मतलब पांचवी. السادسة. मतलब छठी. السابعة. मतलब सातवीं. الثامنة. मतलब आठवीं. التاسعة. मतलब नौवीं. العاشرة. मतलब दसवीं. مستشفى. मतलब अस्पताल. شركة. मतलब कंपनी. طبيب. मतलब डॉक्टर. يحب. मतलब वो पसंद करता है या वो मोहब्बत करता है. ساعة. मतलब घड़ी वक्त या फिर घंटा. هندسة. मतलब इंजीनियरिंग. صيدلية. मतलब फार्मेसी. تمريض. मतलब नर्सिंग. طيران. मतलब एविएशन. صيدلي. मतलब फार्मासिस्ट. ممرض. मतलब मेल नर्स. طيار. मतलब पायलट. يدرس. मतलब वो पढ़ाता है. طفل. मतलब बच्चा. أطفال. मतलब बच्चे. مهنة. मतलब पेशा नौकरी या काम. المرحلة الابتدائية. मतलब प्राइमरी स्कूल. المرحلة المتوسطة. मतलब मिडिल स्कूल. هذه ساعة. मतलब ये एक घड़ी है. الساعة الواحدة. मतलब 1 बजे. الساعة الثانية. मतलब
2 بجے الساعة الثالثة، مطلب 3 بجے الساعة الرابعة، مطلب 4 بجے الساعة الخامسة، مطلب 5 بجے الساعة السادسة، مطلب 6 بجے الساعة السابعة، مطلب 7 بجے الساعة الثامنة، مطلب 8 بجے الساعة التاسعة، مطلب 9 بجے الساعة العاشرة، مطلب 10 بجے الساعة الحادية عشرة، مطلب 11 بجے الساعة الثانية عشرة، مطلب 12 بجے